प्रॉफिट फॉर ऑल द्वारा आयोजित मिलाद उल नबी 2025 के 1500 साल के जश्न का भव्य उद्घाटन समारोह इस्लाम जिम्खाना मुंबई में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में सैकड़ों उलमा इकराम ने दुरूद और सलाम के साथ शिरकत की। हजरत मोइन मियां असरफी ने कहा कि पैगंबर करीम की विलादत बासदात को 5 सितंबर 2025 को पूरे 1500 साल पूरे हो जाएंगे। इस उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें मेडिकल कैंप निःशुल्क दवाओं का वितरण किया जाएगा, जिसमें हृदय, रक्तचाप और मधुमेह जैसी बीमारियों के लिए दवाएं शामिल हैं। ब्लड डोनेशन कैंप रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें लोग रक्तदान कर समाज सेवा में योगदान कर सकते हैं। मस्जिद परिचय, मस्जिदों के बारे में जानकारी दी जाएगी और लोगों को मस्जिदों के महत्व के बारे में बताया जाएगा। इस प्रोग्राम में राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शिरकत की और कहा कि इस तरीके के प्रोग्राम आयोजन होने चाहिए जिसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बीच एक अच्छा पैगाम जाए। बीजेपी जिस तरह से नफरत की राजनीति कर रही है, वही इस तरह के कार्यक्रम से लोगों में मोहब्बत का पैगाम देते हैं। प्रोग्राम हुजूर सब के लिए रहमत के विषय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें उलेमा अहले सुन्नत के विचार और पैगंबर की शिक्षाओं पर चर्चा की जाएगी। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य पैगंबर की शिक्षाओं को आम करना और समाज में शांति और सौहार्द को बढ़ावा देना है। प्रॉफिट फॉर ऑल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न उलेमा और समाजसेवी लोग शिरकत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि लोगों के दिमाग की गलतफहमियां और दिलों की दूरियां तभी दूर होंगी जब आप उनसे बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे। लोगों को पता ही नहीं है कि प्रॉफिट की जिंदगी क्या थी, और लोगों को ये भी नहीं पता है कि इस इस्लाम के नाम पे मानवता की कितनी बातें कही गई हैं। इस्लाम के नाम पे हिंसा का प्रचार लोग करते हैं और उसको ये बताते हैं कि मतलब इस्लाम धर्म का मतलब है कि साहब हिंसा हो, मारो, पीटो। इस तरह से इस धर्म को बदनाम करने की जो कोशिश की जाती है, उसमें मुझे लगता है कि ये मुहिम बहुत सार्थक सिद्ध होगी, कामयाब होगी। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। मसाजिद के जो ड्रेसिंग वगैरह जो कर रहे मुहिम चला रही है, उसको मेडिकल कैंप और वगैरह तमाम चीज़ें जो है प्रॉफिट फॉर ऑल के तहत जो ये मुहिम चलेगी पिछले 12 दिनों तक। देखिए, प्रॉफिट फॉर ऑल एडवोकेट यूसुफ अबरानी साहब और उनकी पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस बैनर तले जो है वो पूरे देश में काम हो रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत, उनकी जिंदगी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। जिस तरीके से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय सिंह साहब ने कहा कि मजहब इस्लाम को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, मजहब इस्लाम की तालीमात को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, तो प्रॉफिट फॉर ऑल ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि मजहब इस्लाम का सही चेहरा दूसरों तक पहुंचाने का काम प्रॉफिट फॉर ऑल और एडवोकेट यूसुफ अबरानी साहब और उनकी टीम कर रही है। मजहब इस्लाम में यह है कि मजदूर अगर दिन भर मजदूरी करता है तो उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी आप अदा करिए। यतीमों पर शफकत के ताल्लुक से नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी का अगर आप मुताला करें तो यकीनन आप इस्लाम से मुतासिर हुए बिना रह नहीं सकते। गरीबों पे शफकत के ताल्लुक से पानी आज पूरी दुनिया में बात फैली हुई है कि पानी को बचाया जाए, पानी को सेव किया जाए। पानी के इंसराफ पर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अगर आप इसका मुताला करें तो आप इस्लाम से मुतासिर हुए बिना रह नहीं सकते। आप दरख्तों को लगाने के ताल्लुक से 1450 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। हरे पत्तों को जाकिर कहा गया है, पेड़ लगाने को सदका जारिया कहा गया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अगर सीरत, उनकी जिंदगी का मुताला लोग करें तो मजहब इस्लाम के ताल्लुक से जो भी गलत फहमियां हैं वो सब दूर हो जाएंगी। मजहब इस्लाम अमन व अमान का मजहब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी इंसानियत नवाजी में गुजरी है, इंसानों की खिदमत के हवाले से गुजरी है, यतीमों पर शफकत के हवाले से गुजरी है, बेवाओं की मदद के हवाले से गुजरी है, और शरपसंदों, फसादियों, जिहाद फर्जी, दहशतगर्दों के खिलाफ नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी गुजरी है। प्रॉफिट फॉर ऑल का मकसद ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत लोगों तक पहुंचाई जाए, इंसानियत के हवाले से, खिदमत खल्क के हवाले से। ये मकसद है प्रॉफिट फॉर ऑल का। जिस तरह से देखा कि आज ये जो जश्न ईद मिलादुन नबी है 1500 साल जो मुकम्मल हो रहा है सरकार की, तो उसको लेकर के ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा की तरफ से क्या बयान देंगे आवाम के नाम? ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा ने 1500 साल जश्न विलादत रसूल जोर शोर से बनाने का ऐलान किया है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी, उनकी सीरत
لوگوں تک پہنچانے کا کام کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، اور خاص طور پر غریبوں کی مدد کا اعلان کیا گیا ہے۔ وہ علاقے جو متاثر ہیں، پریشان حالوں کو اناج پہنچا کر آپ 1500 سالہ جشن ولادت رسول منائیں، غریبوں کی مدد کر کے 1500 سالہ جشن ولادت رسول بنائیں، اسپتالوں میں جائیں، وہ مریض جو پریشان حال ہیں، جن کے پاس دوائیوں کا پیسہ نہیں ہے، انہیں آپ کم سے کم 1 مہینے کی دوا دلوا کر اللہ کے رسول کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کریں۔ یتیم خانوں میں جائیں، آپ یتیم بچوں کی مدد کریں، ان کی جو بھی ضرورتیں ان کو پورا کر کے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت آپ پیش کریں۔ اور بہت سارے ایسے کام ہیں، خاص طور پر وہ بچے جو پڑھنا لکھنا چاہتے ہیں، تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس کوئی ذرائع وسائل نہیں ہے، ان بچوں کو آپ ایڈاپٹ کریں، ان کی ذمہ داریوں کو آپ لیں، انہیں پڑھائیں لکھائیں، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کریں۔ بہت سارے لوگ بے گھر ہیں، ان کے پاس ذرائع وسائل نہیں ہے کہ چھت کا انتظام کریں، وہ ایسے لوگوں کی مدد کر کے ان کے سروں پر چھت رکھوا کر، چھت دلوا کر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں۔ بہت سارے علاقے سوکھے سے متاثر ہیں، باڑھ سے متاثر ہیں، ان علاقوں میں جا کے آپ دورہ کریں، پریشان حالوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں، اپنے پڑوسیوں کی خبرگیری کریں۔ آپ باہر بہت ساری چیریٹی کر رہے ہیں، آپ کے پڑوسی کا کیا حال ہے وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو خاص طور پر ایسے لوگ جو ہمارے آپ کے بغل میں ہیں اور برے حالات سے دو چار ہیں، ان کی خاموش طریقے سے مدد کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کریں۔ دوسرے مذہب کے لوگوں کو انسانیت کے حوالے سے اللہ کے رسول کی کیا تعلیمات ہیں، ہے نا، خدمت خلق کے حوالے سے لوگوں کی کیا، اللہ کے رسول کی کیا تعلیمات ہیں، اس سے آپ آگاہ کریں، سیرت طیبہ بتائیں لوگوں کو، اور بتائیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری زندگی انسانیت کی خدمت میں گزاری، انسانوں کی خدمت میں گزاری۔ یہ آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کا اعلان ہے، اور بہت سارے ایسے چیریٹی کے کام ہیں جنہیں آپ کر کے اللہ کے رسول کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں۔ بہت سارے نوجوان بہت ساری باتیں بتا دی ہے، صرف ایک بات میں صرف ایڈ کرتا ہوں کہ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اگر تمہارا پڑوسی بھوکا ہے تو آپ کھانا نہیں کھا سکتے۔ پڑوسی چاہے ہندو ہو، چاہے کرسچن ہو، چاہے کسی اور مذہب کا ہو، پڑوسی کا اتنا حق دیا گیا۔ تو جو مذہب پڑوسی کے بارے میں اتنا حق دیتا ہے وہ ظلم زیادتی کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے خلاف یہ غلط الزام کیوں لگاتے ہیں؟ تو ہم نے یہ مہم شروع کی یہی کہ ہمارے جو نان مسلم بھائی ہیں ان کے دل میں جو غصہ ہے، جو ناراضگی ہے، جو نفرت ہے، وہ کم کریں، ان کو قریب لائیں، اور ریئل مذہب کیا ہے، ریئل اسلام کیا ہے، اور حضور پاک کی زندگی کیا ہے، اس کے تعلق سے بتائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ پوری دنیا کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس محبت، امن و شانتی کا پیغام دیا ہے 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی کے موقع پر، یہ پیغام مکمل طور پر عام ہونا چاہیے، گھر گھر پہنچنا چاہیے، اور لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے۔ کیا کہیں گے؟ آپ کے سیرت النبی کے اوپر آج اجرا بھی تھا، تمام علماء اکرام موجود تھے، کیا مطلب سیرت کے بارے میں کیا کہا گیا آپ سے؟ اس موقع پر ایک تو ہماری کتاب جلوہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کا اجرا ہوا ہے، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہی ہے اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے۔ اس کے علاوہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کئی گوشوں کو یہاں اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور ان اہم گوشوں میں سب سے اہم گوشہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق ہیں کہ جو پوری دنیا کو پربھاوت کرتے ہیں۔ حضرت کو ایک آتا حدیث کوئی بتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی ایک سیرت چھوٹی سی بیان کر دیجئے جو ایک معاشرے میں اچھا میسج جائے، تو ایک سیرت آپ سے۔ جی، بہت اچھا پیغام ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کہ انسان کو فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ خاص طور پر پانی کے اچھے استعمال کے تعلق سے آپ کا فرمان ہے کہ اگر آپ سمندر پر بھی ہوں تو بھی آپ کو پانی کے فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ آج بہت سارے شہروں میں، بہت سارے گاؤں میں، دیہاتوں میں پانی کرائسس ہوتا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر عمل کیا جائے، فضول خرچی سے بچا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مصیبت سے ہم لوگ نکل سکتے ہیں۔ آج پروفٹ فار آل کا پہلا پروگرام تھا جلسہ سیرت النبی کے نام سے، جس میں شہر کے بہت سارے علماء، ائمہ مساجد بڑی تعداد میں شریک ہوئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے گفتگو فرمائی۔
किस तरीके के प्रोग्राम है और आने वाले वक्त में कितने प्रोग्राम आप लोग करेंगे और ये प्रोग्राम की इब्तिदा यहाँ अब ये प्रोग्राम की इब्तिदा हो गई है। इंशाअल्लाह जो है 12 रबीउल अव्वल शरीफ तक जो है सीरत के हवाले से किसी न किसी टॉपिक पे मौजू पे जो है प्रोग्राम होता रहेगा। मौलाना साहब, जिस तरह से 1500 साल जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाया जा रहा है, पासवान इल्म फाउंडेशन की जानिब से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, खासकर 1500 साल जश्न ईद मिलाद के मौके पर आवाम को? 1500 साल जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके से पासबान इल्म फाउंडेशन के ज़िम्मेदारों ने ये अपील की है कि आप सरकार के नाम से ज़्यादा ज़रूरतमंदों और गरीबों की मदद करें। जो बच्चे पढ़ने लिखने में अच्छे हैं लेकिन माली तौर पर कमज़ोर हैं, वो पढ़ लिख करके अपना मुस्तकबिल संवारना चाहते हैं, ऐसे बच्चों की आप मदद करें। बहुत सारी समाज में गरीब बच्चियां हैं जिनके माँ बाप पैसे की वजह से शादी नहीं कर पा रहे हैं, तो इस ख़ास मौके पर उनसे गुजारिश की गई है कि ऐसी बच्चों की शादियां करा करके आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करें। जिस तरह डीजे का मामला है, डीजे का क्या और डीजे के सिलसिले में जो है हज़रत मोइन मियाँ साहब मुसलसल कई सालों से मीटिंग लेते हैं और सख्त ताकीद करते हैं कि कोई भी ऐसा गैर शरई काम ना करें। डीजे है या जो कुछ भी पटाखा वगैरह लोग दगाते हैं या जो खुराफात करते हैं, उससे सख्ती के साथ जो है मना करते हैं। और हम भी अपील करते हैं अपने नौजवानों से, कोई आप अमल ऐसा ना करें जिससे आपके घर वालों की बदनामी हो, आपके मोहल्ले की बदनामी हो, आपके समाज की बदनामी हो। मेरे को ये बताइएगा आखिरी सवाल कि आप लोगों ने 12 रबीउल अव्वल में प्रोग्राम कौन कौन सा, जैसे मस्जिद पर ब्लड डोनेशन गए, कौन कौन से टोटल प्रोग्राम आप लोगों ने किए हैं और लोगों को क्या क्या अपील करेंगे पूरे हिंदुस्तान? जी, अब जैसे जी प्रॉफिट ऑल की तरफ से पिछली मरतबा भी जो है प्रोग्राम हुआ था ब्लड डोनेशन का, कि बड़ी तादाद में लोग जो है ब्लड दें ताकि मरीज़ों के काम आ सके, और जो है गैर मुस्लिम हजरात को बुलवा करके प्यारे मुस्तफ़ा की सीरत उनके सामने बयान फरमाएँ कि प्यारे मुस्तफ़ा का अखलाक कैसा था, किरदार कैसा था, और इंसानियत और आदमियत के बारे में प्यारे मुस्तफ़ा ने क्या दर्स दिया। की गई है कि जितना भी हो सके लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया जाए कि हुजूर ने जो है पूरे आलम के लिए क्या किया है, इसी के लिए पूरा प्रोग्राम लिया गया कि रहमतुल आलमीन ये सिर्फ एक मुसलमानों का नहीं है, हर किसी के लिए हुजूर ने एक रहमत बन के अपने सामने मैसेज दिया।